Nɔvi lɔlɔtɔwo, danyewo, fonyewo, ɖetugbe kple ɖekakpuiwo siaa megale gbe dom na mi le egbe ƒe ŋkeke ya hã me. Eye megbɔgblɔ be menye le nye ŋusẽ me ya o lo, vɔ le dziƒovitɔ, Mawu ŋusẽkatãtɔ, mavɔmavɔ ƒe Mawu ƒe ŋusẽ me ye megale egbe dom na mi, nɔvi lɔlɔtɔwo ke wonye togoviwo katã. Eye mele gbɔgblɔm be Mawu ƒe dɔmenyonyo kple eƒe amenuveve kple eƒe nublanuikpɔkpɔ nanɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi tso fifia heyi ɖe mavɔmavɔ me le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Nɔvi, eŋu ɖe gake na nye kpli wo. Eye wònye Mawu ƒe dɔmenyo ta ye, eye wònye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuvevea ta ye, eye wònye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ʋu si ke kɔ ɖi ɖe nye kpli wo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta ye. Yena be wògave mía nu egbea, yena be wògana mí mɔɖekpɔkpɔ nyuia bena míagatɔ mu anɔ agbagbeawo dome abe leke ŋutɔ do ŋugbe na mí ene. Elabe egblɔ be yemagble mí ɖi o, va se ɖe xexea ƒe nuwuwu yemagble mí ɖi kpɔ gbe ɖe o. Aƒetɔ magble wò ɖi o. Na ɖo ŋu ne ŋu ko magble wò ɖi o. Elabe ye nye Mawu. Eye nye Mawu matrɔmatrɔ. Eya wòdze be nye kpli wo abe togovi ene la, míaxɔ Aƒetɔ ya dzi se. Elabe eya ɖeka koe atɔ nu ɖe mí le xaxawo katã me. Eya ɖeka koe atɔ xɔ na mí le vevesesewo, ayaɖuɖuwo kple bubuawo katã me. Alebe nye kpli wo la, míate ma kpɔ vovo va kpe ɖo abe le si ke wòdze be Aƒetɔ di be míakpɔ ene. Enye yi nyuie ɖe na wò le gaƒoƒo ya bena míawo katã míanɔ du ne míase enya nyui ya. Elabe dukɔ si ke ye nye Togo dukɔ la, enye Mawu ƒe dukɔ ke ye Mawu lɔ ale gbegbe. Elabe ne mí kpɔ emegbe la, ame geɖewo nye apostolowo le me, ame geɖewo nye dɔktɔrwo le me, ame geɖewo nye pastorwo kple nyagblɔɖilawo kple Mawu ƒe gbeƒãɖelawo eye kple egbetakpɔlawo na Togo ɖeka ƒe nyonyo kple ye menɔlawo ƒe vovokpɔkpɔ va kpe ɖo le esi ke ye woyɔ mí be Mawu ƒe dukɔ la ta. Eya ta nɔvi, gaƒoƒo ya me mí le la, mía katã míagate ɖe Aƒetɔ la gbɔ eye míanɔ Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔa ƒe kpɔkplɔ te le gaƒoƒo ya me. Alebe Mawu ke nye Mawu ɖe eɖokui si, Mawu ke wɔa nu eye ame ɖeke metrɔ nɛ o la, bena nawɔ nu le agbezãwo me, nawɔ nu ɖe le togoviwo ƒe agbe me, le anyigba ɖeke ke dzi ye ewò togovi ɖe nene le gaƒoƒo ya me, le míaƒe Tɔ kple míaƒe Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ele vevie be míakplɔ míase nu ɖe gɔme eye wònye nuvevie ke ye wòdze be míase gɔme ale gbegbe. Elabe eya ɖeka koe atɔ mí wɔ mí be míanye ame si ke Mawu be mínye na ye, ne míatɔ hã míakpɔ vovo ava kpe ɖo le eya ma me. Megblɔ be Mawu lɔ Togo kple Togo me dukɔmetɔwo katã. Eya ta ye wòtsɔ ame ɖewo ɖe anyi abe míawo ene eye wòwɔ mí gbetakpɔla ɖe togoviwo katã ŋu bena míadze sia ke nye Mawu. Alebe míatsɔ míaƒe agbewo ana atsɔ na ema na míaƒe vovokpɔkpɔ. Nɔvi, Kristotɔ le Togonyigba dzi, míesugbɔ ale gbegbe. Ɖewo hĩ koe magblɔ be ɖe amewo katã wome xɔ Mawu ƒe ŋusẽ dzi se lekea o.
voilà maou la fait Togo nous ya fait Togo fio kata nous egbe nkeke nyi siagbe ye kosira fe keke gbato siagi ye mi kale kosira ye ke mi je fe keke gbato yaji ke mi yobe kosira bena apotolo gacho ye fe gbe acho to fe egbe tapola jina Togo view le drepe kweme e vivie to le Togo yibaji e ya time le kumena mi ka po yema be enya sika poto chonamla be machwe ana miokata bena miokata mia akwe kana nusike apoto be otonya si obala na fama le bien fa agbezame le Yesu Christ fa nkwaji e ta no vinyo egbe fe tanya sikenye bele be mia onka be mia wonu sianu le maume wonu sianu le maume. Praise the Lord. Leko wa nu sianu le maume do fo afina wonu sianu le maume la ejebe alanya mau kenye maua afina wonde nu sianu le maume la rula jesi mau kenye maua elabe eyala ele rokesi eye eponu no katala onye nukunu ble jesi ole sonko eye gomebe nusika mereke matema wo gbere la ye wona yo yabe nukunu megbule na besiegbe bera nuke ya megbeto matemwo nuke ya megbeto dokwe nuke ya megbeto ko obo semu eye otriako eye gare aussi alo amale yonti yoatola oboto ne ela be menye mafolo no yonye ela be agbesikele miamela yenye mawa eyeta mglole enyawo megelebe de mafo nyako to na jesi mafo nyenye alebe mauna na wo amesike eyabe na nyenai menya mesike o ya dibe ya nyena maula ye jia enu kebo amesike ya dibe na nyenela ye ya jia enu bena toma mala nusike nye to le fe mbedodo la na tema swasio le agbenigbaji e gaula agbemafo hane so asio na sumio katasi le Yesu Kristo kwame e ya tanovilo loto le Kristo Yesu me be amesokata le gbe ya senga popo ya mela me glona mi be ya potona vu ne mi ase agbe fenya keme agbele nami keme kokole nami amekawe nye Kristo to amekawe ayodo kobo onye chechi delao nemenye amesio nya maufo nyenye e amesio nya mau sikenye nyenye kenye mafo mau kenye maku e ke wanu ya mrekoto no la e ya la jesi alebo atonye Kristo to egbe amegero le chechi amegero le gbedora fei enyon toy vo mau domi de togoan fo nyonyota mau domi na togo vio fo de kokota eyata o leve viebe mi ano edoyaji va se de sike amesia ma le togo nyibaji alo togo fo jijime vio kata wa podede sike chwa fo togo na togo du kwa kata le Yesu Kristo fo kwaji eyata no vilo loto egbesia di no ga fofo yama be na nyabe mawele lufu nai eye na kwe be kakali jibe afoto ila we amen me gwabe mau me owa enu katale le mau fo musse nule nu kata kwa wole eye tandia alo le gafofo yama la mi ede bible me mi a nous le Johannes pas par le tato pour que we asile kay de blavofo we le keme afia mi le bana ke esienye wondodro la bana que keli va que keme
eye amo loa viviti lawu kekelila esienye wondodro bena kekeliva kekeme eye amo loa viviti lawu kekelila nukatao ela bena ufodi ke esienye wondodro la benade kekeliva kekesieme eye ame oloa viviti lawu kekelila ela bena ofodo la ovodi ela bena ame siamesi wanu vlola leafu kekelila eye meva kekelila go o bena waga he ada he adanya de epedo homu o ne amesi wanu vlola eliafu kekelikoe amesi wanu kemele tefola eliafu jojo nyenye koe amesi mo wanu sikele tefola eliafu nyatefe koe amesi kemo wanu de etefola eliafu nyatefe eye lolo malemo no viyo mile gbeya sema ela bena amesi wanu vlola liafu kekelila eye meva kekelila go o bena wa ba he adanya de efedo won anu efonu wona o ke amesi wanu tefela eye ava kekelila go bena wa de efe do de go asia ela bena maume o na ole nusi kayo wona le maume la enye kekeli fonu enye nusi kele tefe enye nusi ke jebo onewo novinye togo du kometo novinye loloto de kakyo de tugyo gamade su eye ya wenye sia bena nyekpioa mia dengle le mia de kofe agbenonom bena de nusiomi le wowom alo agbesionomi le abe lesi mile mia de koyobe Kristo to alo mi ina chechi amane gbobe nye bremani to yenye chechi ya to catholic to yenye muslim yenye yakwe keme yemi okatami yo amawu kenye mawu nyatefotoa yemi gbabe yenye mawu nyatefotoa ha alakpare kewele modi owo kebe le chechi owo ke gbuloa enya be wona gbobe yenye mawu fo subola vo pa wa gbenolola po hake odo nelela menye ha vivitime ha do nele fifiwa vone je kwa echo je mo ile chechi au no vi lolo togo du comme vio fasere ekai emia se mau fo lolo siko chonami la fe asiko homa ha mi aten se gomo ma hala fasere ekai no vi togo vio togo fa jiji me vio fasere ekai mi ase lolo va chimate ke tiko keye mau chonami togo vio veveto gakamemi ase gomo novi loloto le Kristo me novi loloto kata kenyambe mau enye mau kenyambe mau de ye meyo eye miebe mie vago bena de pokola sumiasi ableke yo le menela eje bena gamesu be ne ohale so somle ya na note zade ne amalania na naida awo abaji mitiade o ne na demble
le wo amenyenyewu nena dengle le wo de kakuke anyewu bedele ke choma le jaba no nedo ameka mo via banyeto o de tubi o muchu o nyonu togovi alo togo to bien le kosebele ke choma le jaba no nedo de wonu ona ode o le kekeli nuwa alo onye nu vlo onye vlo sikelefu kekeli maha le Yesu Christ fanya gbogbo me kedela egbolo me va me le gbonami en vérité je vous le dis ela ba enyatefe fe mawo onye eye esieila ne agbonyala edi akpe ejibena nyatefe nya onye va me le gbonami enya va enya maufenya eye nenye be wo o nyonu togoto o muchu togoto o de kaku togoto o de tubi togoto o de vi togoto o chichi togoto o mama togoto o papa togoto kele gbogbo be yes ye desi mawu ye ina chechi ye nye catholique to ye nye breman to ye nye assemblée de Dieu to ye nye pentecôte to ye nye gbogbo halo eye pe bubu o kata de bia doko sebe de ye me de nyatefe le ye me nyatefe kenye nyatefe nye mau nto de ele ye me nyatefe ya Yesu Christ bonamile yo reswa gbaleme eta ma deku ku plan nevo adreme mais en vérité je vous le dis va me le blonami Yesu le blon le yoga va baleta ma ton hame et blonami ku plan vone en vérité je vous le dis va me le blonami va enye Yesu Christo ma va enye apeto Christo eye nyava va o eleme eye pa nyokata ye nyatefe nya matro ka wo kele doko yo benye Kristo to le togo ni gbajide nyatefe to le mawa wo kele doko yo benye Kristo to le ejuro ni gbaji la file de nyatefe to le mawa de nyatefe kenye Yesu Kristo antore ele wa gbezame ya etu apode mawa ma yo doko benye Kristo to vo ye enu vlo wo alakpa dada amegomo soso pe bubu o son ke o to nya be agapoto na gbemena o be si agbe toko viola uri dome be yo fofo kokwa dime vone kosira agbe no koa mi amesio te toko viola nya mi gbebo nye chechi de lao mi yo ma o penko e mi yo verset biblique o be on gbebo yo ha o nye ma osuola mi nya mawa mi va mawa ne mi lo mi adokula mi alo mi havio chala le nyate fame menye nyama duma do foto ye hanye vile na fima no ale nam o nyate fame le manyo nye menye mauto na ye nyama adude fo ye no vinya lo kukula hanye jia nye Kristo tonye la enye alakpa Kristo tonye nenye ama adulofo ye makpobe jeji na nya ye hanye vila no akpanye ji ano alenam ano vove sem ye maglobe mo wonde kola ke ma wa yobbe amevlu alo amebala no vinyo togo du ko katan togo va ji me vieux katan neni ato se mo fa belega fofo yemela ala kenyoe neni ato se yo sike ma ole mi ayo ga fofo yela ala kenyoe for look at me gbebo yo ma se mo fa gbero le mi apo flu water le mi apo
podota. Le miatofe de kweto didita. Nukataye e jemomado novinya. Nukataye ele havi o metimo. Nukataye e dibeya wo nuvokle radio. E gbobe yira chochi. E gbobe nyama we. Awo togo du comme to. Va se rekai tutu e mi anya. Nusike mo dibe mi anyo mahala. Yesu gbola mi le yorel fa gbata we ne puku ye me ve. Mais en vérité, je vous le dis. Va me le bonami. Luc pas de tableau pour le quai. Pour que plateau vos fait. Va me le bonami. Luc pas de le taweni. Pour que vous va me le bonami. Marco pas de tawene. Pour que plateau. Va me le bonami. Marco pas de tawene quai. Pour que plateau va me le bonami. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Yega kame mi ase nyatefe ya gome mahala. Nemyo kete mi atema tosi amovovo. La benigba ke ma ochona milaji o mahala no vinyo e. Nuka komielo. Nuka semielo. Mi etome beto nyatefe ya. Yemile mi elko yobo nye Kristo toa. Yemile mi elko yobo yina chechia. Chechi kemi yina maha. Yesu Kristo tada bichie. Bena ye to papa wa to si nous s'appelle moe. Oh. Chachi a to si nous s'appelle. N'a pas fait mais que n'y n'a pas tiré. Et toi si nous s'appelle. Am semele to dim papa dim mega no le manami ode. Fikaye ma folo lo sike. Nyelo lo vava. Ke nous me chino le fika o chile mi mo mahala. Ke egbela. Maulolo boulot moukemwa. Nyatefe, va, truly. Verily. Allô, en vérité. Yesu Christo bona, pe nyo katanami, là-bas, la patata, comme le mot. Nenya wo, elle est que yo bébé nye Christo to. Vos pole kaye à la patata. Allô, nous fiti. Nous gomme nous owo. Ba koto le moda. Va se le kaye la gbenou le siabo. Ne mien de moto le siede. Nya ton non. Et nya si kenye nya te fia. Kenye nya te va famala. Ye mi agba le. Ala padada kenya bo sam togola. Togola kenyonami. Togo viola ke vo. Et togo vio katana di ma oke jebe. Wadi wanya. Ne de popo. Na mi okatan. Yo si avana o novinye. Ye na die bena. A monsieur me si ke titre de nyatefe mula. Ple jojo yenye mula. Enye futo na edukoa. Tous ceux qui sont contre la vérité et la justice sont des ennemis de Dieu. Tous ceux qui sont contre la justice et la vérité sont des ennemis de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de vérité. C'est pourquoi dans tous ses propos, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit en vérité, je vous le dis. Dieu nous dit toutes choses dans la vérité. Et il est lui-même la vérité. Et pourquoi aujourd'hui nous allons nous appeler que nous sommes des chrétiens? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous allons à l'église. Nous sommes de telles congrégations. Mais la vérité est totalement disparue à nous. Ô frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, je vous en prie, la parole de Dieu est venue à vous. Et vous devez l'écouter pour que votre vie soit changée. Pour que vous ayez la vie de Dieu en vous. Pour que notre cher pays, le Togo, soit un pays de paix, de joie et d'amour. Alors, agissons plus vite pour venir au Seigneur, pour que le Seigneur soit aussi très, très content de nous. Parce que c'est ce qu'il veut de nous. Que nous changions nos mentalités, que nous changions nos pensées.
tout ce qui est en nous. Alléluia. Amen. Amesi, si trede nous te pas on, si trede nyate pas on, si trede jojo nyamti la. Et toi si mau pas futo. On te le doko o mau pas futo. Et mau ma gbe bon d'autre, ye pas futo. Nene ma ke no vinye na se. Be amesi ame. Si kala no po me ame. Si kala no dua me. Et yo chiatre nya. Enya jojeun. Nous te voyons, nous te voyons, toi, nous connaissons qui là. Enya ketona o. Matibe wag benenyo. Ame sieme. Si que bebe ye ma to nya te fo. Ela nye to yo, ela nye no yo. Ela nye havi yo. Ela nye holo yo. Den de tabe ma gbo nya te fo si kele te fo la. Ke na nya be ye nye futo le mu. Ye be mwa nyona o. Ye nya bo sam je yo me. Ye le do me brena o togovi. Ame sieme si keme nya te fo bule. Vole me ela vole lulu dina o foto. Yo gbogbo yo ma to lu kwadi yo. Yo gbogbo yo ma nye jojo nye to o. Yo bo ma gbonya si kele te fo la. Enye futo na o. Me kaibe ne kwa futo a. Ma si pipe o. Ela ba ye le do me glege na o. Ye di be to echo manga nyona o. Ela du o blem. Pelu si kenye to o. Vo to nyebe na hwe keke na sosio. Vo eka vide le to anti. Ba to le no blem. E yeta no vinye. Nyo fe game nyi sia. Me gbole be mawenye mawle do kesi. Ne be ya won la America matama akpako di ore. Ke nu kagbo ke ne le no vinye. Game suna otogovi. Que le mau peut baisser le considéré. Si le mau peut baisser le considéré pour que yame. Bena o game suna bena tole ojime. Bena na tole nyata volanti. Bena bleke Yesu Kristo tonye nyata papa mawu. E yo choja te papa lami. Yo chojo je yevalami. Yo chonti papa lami ya. Bena o hala tole ntine nema. Mega no fufu fada amo. Si kenya fufu godo. Si kenya vlo la o fufu me. Si konya ametetera ni fufu me. Si kenya menya gogo fufu me. Nena go enye Kristo toke o. Ke enyabe enye keto na mawu. Enye futo na mawu fe fio. Eye ta je na toji me kaba. Alebe mawu na avo hamu. Togo vio no vinyo ni. Mawu fe tu konya kata minya. Eye mile mawu fe nyako na mile ka fufu yama. Bela mi anyabere. Amesike yo ko benye Kristo tori. Amabubu kula onye. Ne kama tuanu ke wanye enyagbegble e wa dereji o. Ne kama tu a Kristo tonu kenye enu tefo o e agbobe e ma we o. Nu tefo ta oyoro. Enya tefo ta oyoro abosawo ya la pato. Ye le do me gblemna amesio ha do efe ha. Wo wole ke le gbenye senga fofo yeme. Le Yesu Kristo fo kwame. Bela kabo subela tolo ojime. Nena kere nyatefe mti. Mawe nyatefe. Pak bado. Gede pak bado me. Egbeya. Na kokona olu. Le Yesu Kristo fon kome. Esu nenia. Bebi magano alakpadamu. Ya nye Kristo tok alakpadamu la. Enye futo. Ne le vieux totable la peme la. Enye futo na vieux. La be le satan pa mo huna o. One to alakpamo. Na nye parent. Alo jila na ga bravi o le nuvile pe comme la elle y futo na vi o ya ta toji megbe be na wo kenye Kristo to a na poremu amesiema. Alléluia. Kristo to mo lo ala pato venya o. Kristo to chet la la patonti et ta bego ke esienye o lu dodro la bena ke kaliva ke siame eye amo lo a viviti. Là où quelqu'un est là-bas au do non là, on y est au vodi. Quelqu'un dans le Togo Togo vit quelqu'un est là, le viviti là. Mais pour donner non dans vodi le coma, ne m'en est trop pour nous. Gabe soube la toi dimolo. Gabe soube la toi dime.
la be mawu ya le pe nu do anyi wo ke godo le mia pa gbeme le Togo ni badji le Togo fio kata pa gbeme le Yesu Kristo fon kwaji le Yesu Kristo fon kwame la be mawu ya gbona le luka yo wa fa gba ta we ne pupi we tople we ni amabana nous sommes ce que mi a bien le fon kwaji la ye makele o ganami ye ya wona mena fo fo penti kokoto fiame et nous sommes ce que mi a bien là ye makele o nami et ta novi ya te fene nation na nome ne esia ne na nya to lu na nya te fene na ye jojo yin de e to yo be jojo yin fa molu ala kwanga to lu no ko me ga do ala pa to fa o me ga no ha do to me ki onye nu gome wazi amede to la onye ma fo futo me ga nye futo na ma wo na nye ma fo futo la o do baba na o la do baba na o e yata e je na to lo ji malu ne na khoya na chuma ogbo le Yesu Kristo pon kwaji o yiro kaka le ga popo ya me la be esse ma fo gbe esse apota fo gbe eye wa nyono le fo gbe se siata e la be me blamo me traquer na mo ma wo nye ne be en la yo nye e be o la o yi e be en na Togo vio e be en na o ta o ha bon e be en le Yesu Kristo fo nkwaji ne ye nye to chuma fo ide ma fo me be dak le Yesu fo comment be le Seigneur yo et le second ha na de popo na onto donc il peut vous faire kata tu bien dit tu es ma fo me le Yesu Kristo fo comment o yira kaka amen no vi o Yesu nyo o yira ma ololo avoadi dura le Kristo Yesu ma ye fo ko ne ba se beta ko la me nyena mawu ye dombe ma bronya de Togo vio kata na fo de popo ye fo do o mele musse kata tonya eyom eyo bronya nam esiai ayata ko pe nyasia no hana kpokho la kpofofo chobejilo le Yesu Kristo fo ko le Yesu Kristo fo kwaji le Yesu Kristo fo kwata le upulata esia ova mhoko akpena peto Yesu Kristo ye fo kundo katata bida pegada mo na ira no viede pele gbe segbe afifia e chola adida senam le Yesu Kristo fo ko amen. Thank you, Jesus.